आज नेशनल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म आने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म जैसा भी है उस सीट पे बैठा हुआ, लेकिन पाकिस्तान की जितने इंस्टीट्यूशंस है वो तबाह हो गए। जितने इंस्टीट्यूशंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैंडेट करता है कि काम करे तो वो काम कोई नहीं कर रहा। दो चीज़ें हमने वज़ीर-ए-आज़म को रिमाइंड करवाए थे जिस पे आज एहतजाज था। आपको याद है एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को ये कहा गया था कि अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे, किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कमिट किया था कि मैं इस ईवान को बताऊंगा स्पीकर के ऑफिस के थ्रू कि क्या वो कमिटमेंट मैं दे चुका था, या अगर दे चुका था तो उसके बाद कितनी वायलेशन हुई है। आज तक वज़ीर-ए-आज़म ने वो बयान नहीं दिया, इसलिए हमने उसका एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज किया। दूसरी बात यह कि अवाम में, पाकिस्तान में अवाम का जमहूरियत में सबसे बड़ा राइट होता है जमहूरियत तरीक़ेकार से तोते हुए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान का मुद्दत मुलाजमत वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो ख़त्म हो जाता है 26 तारीख को। आइन का आर्टिकल 2132B प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जिसमें 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन के कंसेंसस से आएंगे और उनमें से एक को चुना जाएगा एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसी तरह आर्टिकल 2182B प्रोवाइड करता है कि जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामिनेट होगा इसी तरीके से मेंबरान साहिबान नामिनेट होंगे। आज इतना वक्त गुजर गया, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई भी लेटर न लिखा गया, न कंसल्टेशन के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ अप्रोच नहीं किया गया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे यकीन करती है और हम बरमला कह चुके कि हमारा मैंडेट चोरी हो चुका है। हम उस मैंडेट के होते हुए भी, उस प्ली पे होते हुए भी हम ये तवक्को करते थे कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछा जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। इसलिए उस पर भी हमने एहतजाज किया। ये बड़े सीरियस मैटर है, ये आवाम के नुमाइंदगी के हक़ रखने वाले लोगों का काम है, लेकिन ये इग्नोर कर रहे, इसलिए हमने उस पर एहतजाज किया और ये एहतजाज हम कंटिन्यू करेंगे। जब जब वज़ीर-ए-आज़म आएंगे हम उसको अकाउंटेबल करवाएंगे कि ये वो मैटर है जिसको वो जवाबदेह होना लाजिम है उसके लिए। अच्छा सर, गौर साहब एक सवाल ये है कि आपसे है और जुडिशल कमीशन की तश्कील देनी है या नहीं देनी, इस वाले से वो बात करेंगे। अगर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिए जाते हैं तो आप लोगों के मुतालिबात को लेकर आगे बढ़ने के बाद दोबारा कोई आप लोगों के आपस में बातचीत नहीं? देखो, ये बहुत कैटेगोरिकल कह चुके हैं और खान साहब की जो हिदायत है वो यही है, बावजूद इसकी कि हुकूमत के से हमारे बड़े सारे रिजर्वेशन है और हमने उनमें गिव अप नहीं किया हुआ। जिस तरह मैंडेट है, जिस तरह हमारी बाकी केसेस है, वो हमने मुख्तसर खान साहब ने जिनमन 2 सिंपल मुतालबात रखे हैं। वो ये असीरान की रिहाई और कमीशन का क्या। कमीशन के लिए हमने कहा कि अगर आप अमायदगी ना शो करते हैं कि आगे हम बैठते हैं और ये कमीशन बनेगा, इसके TOR कौन होंगे, मेंबर्स कौन होंगे, ये तो तय होगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर मज़ीद फ़ायदे की मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि दोनों मुतालबात ऐसे नहीं है कि एक मुतालबे को माने और दूसरे को ना माने, लिहाजा अगर आगे मुतालबा नहीं होता। आज मुस्तफा नवाज खोखर की घर अपोजिशन जा रही है, उधर से आपने भरपूर एहतजाज भी शुरू कर दिया दोनों ईवानों में, तो क्या टफ टाइम लेने जा रही है? नहीं देखे, एक मिनट, दूसरा सवाल, अपोजिशन लीडर वज़ीर-ए-आज़म को मानते ही नहीं, क्या उनका खत तस्लीम कर लें? नहीं, देखो, वो हम नहीं मानते, मैंडेट अपनी जगह, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को हमने पहले भी इस तरह लिखा था, उनका लेटर आएगा। अगर आता वज़ीर-ए-आज़म का लेटर तो डिस्पाइट दिस कि हमारी रिजर्वेशन से हम अपने नाम देते। इसलिए हमने लेटर में भी लिखा है कि पार्लियामेंट्री लीडर ने लिखा है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लिखा है कि ये प्रोसेस इनिशिएट होना था और ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ। लिहाजा इनका तो मकसद यही है कि जो लोग ऑलरेडी है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि 26वीं तरमीम में ये लिखा गया था कि जो लोग रिटायर हो जाए वो कंटिन्यू करेंगे ता वक्त ये कि नए आ जाए, और हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो। शहबाज शरीफ हकीकत में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, वो फॉर्म 47 का है। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि आज आपने कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज किया और ये माजी की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का भी हम इसी किस्म का एहतजाज देखा करते थे। इमरान खान की रिहाई के लिए आप गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, आज इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज था या आपके मुताबिक 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ? डेमोक्रेसी के लिए था, जमहूरियत के लिए था, गोली आइन क्यों और चलाई? कानून के लिए था, गोली क्यों चलाई के लिए था। थैंक यू। साहब ये बताइए कि ये जो असम्बली है
یہ پورے ملک کے نمائندوں کی اسمبلی ہے اور اس میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس ملک کا جو پارلیمانی بزنس ہے آپ اس کو متاثر کریں. ایک جو سیکنڈ 52 نکاتی ایجنڈا ہے ایک سیکنڈ یہاں پہ میں آپ کو ایک سیکنڈ میرے بھائی ایک سیکنڈ میرے بھائی. لیکن آپ قوم کی وسائل کو اس طرح سے ضائع نہیں کر سکتے. اس میں آج پالیسی کے اوپر بات ہونی تھی, اس میں انٹرنیٹ کی سست روی پہ بات ہونی تھی, معیشت کے اوپر بات ہونی تھی, لیکن آپ اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہوئے. آپ کورم پورا نہیں کر رہے, اجلاس ملتوی کرواتے. اور آپ کا یہ سوال ختم ہو جائے تو ہم جواب دے دیں. جواب دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس کا بزنس متاثر کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کا سوال نہیں ہے, آپ کی سٹیٹمنٹ ہے. پتہ نہیں کس کے آپ کی سٹیٹمنٹ کوسچن ایک شارٹ ہوتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ تھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ. نمبر ایک میں اس کا جواب پہلے دے دوں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہاں پہ میرے پارٹی کے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میرے ان ساتھیوں نے مجھے نامنیٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. الحمدللہ مجھے میری پارٹی نے نامنیٹ کیا تھا کہ میں پرائم منسٹر کا الیکشن یہاں پہ لڑوں. اور یہاں پہ میری کرسی جب میں اٹھتا ہوتا ہوں, اور عمر ایوب کو سائڈ پہ کریں, جب لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھتا ہے, آپ سارے پارلیمنٹری رپورٹرز کو معلوم ہے کہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایڈریس کرے اور بات چیت کرے. متعدد بار اسپیکر نیشنل اسمبلی نے مجھے وہ رائٹ نہیں دیا. آج بھی میں اٹھا اور میں پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہ رہا تھا کہ 2 بجے کا ٹائم تھا, 3 بجے کیا ہم لوگ کسی کے غلام ہیں؟ ہم لوگ انتظار کریں گے؟ ہاؤس 2 بجے کیوں نہیں شروع ہوا؟ شہباز شریف کون ہوتا ہے ہم اس کا انتظار کریں؟ یہ ہاؤس ہے. یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہ رہا تھا. تو آپ کا یہ 1 گھنٹے کا جو ڈیلے آئی تھی, یہ اس سے پوچھیں. کورم حکومت کا کام ہوتا ہے پورا کرنا. حکومت نے سیشن بلایا ہوا ہے, کیوں نہیں کورم پورا ہوتا؟ متعدد کوسچن میں نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں ڈالے ہوئے ہیں, متعدد کالنگ اٹینشنز ڈالی ہوئی ہیں, نہیں آ رہے ہیں. کیا یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے یا کوئی میانمار ہے؟ یہاں پہ کیا ورچوئل مارشل لا ہے کہ یہاں پہ ان کی اپنی کتکن لگی ہے؟ I reject this assertion. ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں, ہم لوگ اپنی جمہوری حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. میں ایک جواب دے دوں. میں صرف وضاحت, آپ نے جو سوال کیا نا کہ آپ نے ان کو بزنس کیوں نہیں کرنے دیا, گزارش یہ ہے کہ جو لندن پلان بنا تھا, لندن پلان کے لوگ جو ہیں ٹرمپ کے الف لینے کی صورت میں اب آفیشلی یتیم ہو گئے ہیں. ہمیں خان کے وہ الفاظ کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہمیں صرف پاکستان کے عوام اور پاکستان کی آئین سے خیر کی توقع ہے. ہم یہ نہیں چاہتے, لیکن جو ظلم و جبر کا تسلسل تھا امریکی آشرواد سے بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے, اس کا تسلسل رک جائے گا. ایوان میں بزنس چلانے دینے سے کہیں زیادہ اس ملک کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوری اقدار کو پروموٹ کریں, اس ملک میں فسطائیت, ظلم و جبر کے خاتمے کے خلاف آواز اٹھائیں. بنیادی حقوق کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. سیاسی حقوق, عمران خان کی صورتحال آپ دیکھیں, ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو بزنس انہوں نے کرنا تھا, اس سے کئی اہم جو ہیں اب آپ سپریم کورٹ کی حالت دیکھیں. 26ویں آئینی ترمیم میں جن جن فریقین اور پارٹیوں نے ووٹ ڈالا ہے, انہوں نے عدلیہ کا یہ حشر کر دیے ہیں. روزانہ آپ فلاں جج صاحب نے یہ نوٹس لیا, فلاں نے نہیں انصاف کرنے پا رہی ہیں, نہ آپس میں ایک دوسرے کی شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں. تو لہٰذا جو لوگ پاکستان کا یہ حشر کر رہے ہیں, ان کو سامنے بتانا ہے. یہ چھوٹی چیزیں انٹرنیٹ کی رفتار, اور انٹرنیٹ کی رفتار بھی انہوں نے غرق کی ہوئی ہیں. اور جس طرح اسمبلی کے فلور پہ عمر ایوب خان نے کہا کہ جی مچھلی ادھر ہی آ جاتی ہیں, ہمارے کیبل کاٹ لیتی ہیں. آخری بات میں یہ گزارش کر دوں, پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت وہ عوامی جدوجہد کا ہوگا. اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو لہذا ہم خان کے حکم پہ دوبارہ پاکستان میں اسٹریٹ پاور شو کریں گے, دوبارہ پاکستان میں ہر اس جگہ کا رخ کریں گے جس کی ہدایت ہمیں بانی چیئرمین سے ملے گی. میں صرف ایک وضاحت, ایک منٹ کا تفظ اپوزیشن نے کرنا ہوتا ہے. یہ جو ابھی 12واں سیشن جب سے چلا ہے, اپوزیشن روزانہ احتجاج ہے, اور ایک روایت ہے کہ جب اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے تو حکومت اسے منانے کے لیے آتی ہے, اسپیکر بھیجتے ہیں, اور پھر لیڈر آف اپوزیشن اور اسپیکر کی آفس کا بھی لائزن ہوتا ہے.
तो क्या कोई राब्ता हुआ है आपका? कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने कोई मनाने की कोशिश की है? सबसे पहली चीज़ ये है कि हुकूमत का काम होता है अपना कोरम पूरा करे। हमारी इसमें क्या गलती है? वो अपना कोरम ही नहीं पूरा कर सकते हैं। उनको मालूम है एजेंडा चलाना वो हुकूमत उनको का काम। वो वहाँ पे उनको सीटें फॉर्म 47 की ज़रा अनायत हुई हैं, उनको क्या ताल्लुक है असेंबली से? बहुत शुक्रिया, हो गया जी खत्म। थैंक यू। देखिए, आपने जो पॉइंट आउट किया मैं आपको बताऊं, आइन प्रोवाइड करता है कि 130 दिन ईवान की सेशन हो साल में। साल आलमोस्ट पूरा हो गया। लास्ट टाइम की भी अगर आप उनकी एवरेज उठा ले तो 130 के बजाय एवरेज 88 डेज़ की सेशन होता है। 88 डेज़ के एक दिन पे हम कह रहे हैं कि 6.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसमें एक हुकूमत की सीरियसनेस नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, हर जगह पे, हर फोरम पे जहाँ डेमोक्रेसी फ्लोरिश करती, जो लोग कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी की चैम्पियंस है, वहाँ भी अपोजिशन वाले एहतजाज करते हैं, हुकूमत अपना एजेंडा चलाती है। लास्ट लोकसभा में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइवेट बिल आए थे, हुकूमत का इतना बड़ा एजेंडा चलता था। इस मौजूदा सेशन में जो ये सेशन काल हुआ है, गुज़श्ता 4 दिनों से हुकूमत की ये सीरियसनेस है कि हम कोरम पॉइंट आउट करते हैं, उनके कोरम न होने की वजह से वो तारीख़ जन हो जाती है। आज भी सेशन चला, एहतजाज अपनी जगह, लेकिन वो 35 एजेंडे तक पहुँच गए। 35 से आगे उन्होंने स्टॉप क्यों किया और क्यों नहीं अपने आगे एजेंडे तक चले गए? ये हुकूमत सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो उनको चाहिए कि अपने एजेंडे कंप्लीट करें। हमने फुली पार्टिसिपेट किया सेवरल टाइम, हमने रिक्विजिशन भी किया इजलास को, सेवरल टाइम्स हमने रिक्विजिशन किया। तो ये हुकूमत की एक्चुअली सीरियसनेस को शो करता है। देन हमारा थैंक यू जी।